عن حسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى صلاة الأخرى. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়িয়া লয় সে পরবর্তী নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হেফাজতে থাকে। عن أبي أيوب رضي الله عنه قال ما صليت خلف نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته يقول حين ينصرف اللهم اغفر خطاياي وذنوبي كلها اللهم وانعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها لا يصرف سيئها إلا أنت.